been walking with my face turned to the sun. So, what is the main role of a doctor to the barrio? I know it sounds like the standard answer to say that it would be to serve the underserved or to reach the unreached, but this is very true. A DTTB serves as a bridge between the healthcare system and the community. What is the main role of a community health nurse? Under the National Health Workforce. So the main function of the community health nurse is to provide technical support to the barangay, ordinances and resolutions that supports the program of the DTUH. As a community health nurse, we promote health. So, nag-educate sa mga individuals, families, and communities. Ang main role dito sa community health nurse is kanang health advocate ba? No, kay ang atong trabaho as nurse sa community kay health prevention man yun. So, maayod nga kabalo ka mag-advocate para makapasabot ka sa mga tao. Karon para mag-monitor me o among i-trace bitaw ma'am among gisuyod ang mga bata no. So, Community health nurse, mainly we carry out all different DOH programs from pregnancy, maternal health, down to senior citizen, hypertensive, mga bata, tanan nga DOH program, kami ang mag-conduct or mag-abot sa Department of Health sa community. As a community health nurse, importante siya nga we do prevention activities and promotion kay, of course, ginalikayan nato ang mga outbreak of diseases. Other than that, we also have to collaborate with different stakeholders on how we'll be able to go to the grassroots level because dili man ta mo function as nurses kung dili pod mo cooperate and collaborate ang mga tao sa ato. And also, lobbying of the different needs sa atong health programs ato ang mga barangay officials. What skills are important for a doctor to the barrio? Among the many skills needed to be an effective DTTB, I would say it is important to have a clear understanding of what the community needs instead of just giving them what we think they need. A DTTB also has to be resourceful. Since we operate under non-ideal circumstances most of the time, we have to be resourceful in order to give the best quality of care given our circumstances. I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. What skills are important for a public health nurse? Skills, pinaka-importante na skills sa isa ka nurse kay to be able to go down sa community level, you know how to approach people. Kabalo mo storya dyan. Kay kabalo ka mag-istorya sa mga tao na kinahanglan mo reach out. Labi na sab sa barangay para dili ka mag-isod sa iyong mga activities. Adaptability. Need jud nimo mo adapt sa imong community kung asa ka dapit na assign, kung asa ka dapit magstay. Mas ma-convince nimo sila nga mo participate sa mga activities pag sinati na kanila gyud. What is the hardest part of the job? For me, limited resources. One, kaning bato ko sa barangay nga kaning kinahanglan gyud mo ilang tabang kay kinahanglan kay budget pero ako tupag sa imo kay wala daw kaning wala daw sa budget para ana. Sakitan kay ko baga. Ining kay bago pa man ko sa community as RHMPP, ang pinakalisod jud nga trabaho na is kan makisama sa mga tao, sa mga PHW, sa pag-adjust sa ilaha, pati na sa mga kaubanan. Part of a job na medyo
medyo lisod is kanang community resistance, like overcoming mistrust or misconception, no? Labi na sa community, especially regarding vaccination. So importante jud na atong ma-discuss, mapasabot, o ato silang ma-enlighten, no? Ma-correct ilang mga misconception. Is it worth it? Yes, of course. Kay lahi raman gid makita nimo ang taong nga gina-appreciate gali ang trabaho nga imong ginabuhat, tapos tao gani ka nang mas makita nimo sa taong dili man siya sa in means of sweldo lang, di ba? This brings me back to the thought that this shouldn't just feel like a privilege for her. Healthcare shouldn't be a privilege. It should always be accessible, and that should be the norm. Naami dako mi pasalamat na naami nurse na nag-intern sa mga barangay kay daghan kaayo kanang nahatag sa amuan na kanang kaayuhan tungod kay labi na sa kanang panglawas na kanunay kanang madali-dali na mo siya og sampit kay kanang labi na dayo-dayo ang amuang barangay na siya kanunay maka-monitor sa mga naisakit, labi na sa mga maintenance ma'am, dako kayo tabang ang nurse kay na siya kanunay nag-monitor, naghatag ko mga tambal nila o naupos siya kanunay na nagatudlo kung unsaon pag-atiman ang lawas o unsaon pud ikay sa mga sakit o labi na gid ma'am sa mga immunization sa mga bata, dako kayo tabang ang nurse na pasalamat na namin nurse na in charge sa mga barangay kay kanang naadjud siya madali-dali jud na mo siya tawag na kay siya na katabang sa amo ang barangay sa among komunidad. Nagtuo ko mga wala na nagpakaw na bana sa ako karon salamat ko na po manday mo.